Alhamdulillah, kami Allah Taala telah alam kami kami alam kami segin noya ama inshallah kabo ampan maula noi mulia fanoka la hakilo di noma ka angkan kofawi ni ala imam del haj Sheikh Imam Hamid Jati nabi bo jikofe ablana antuna kuli nakuli bala noi darsa mai Sheikh Lamabuya dan ala imam na ampis manoli bomorati kurula ka inshallah atna kana yorota mina asrad ni anfau fe naga imamu kami kuroti anga imamuma bagi sanad don asur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وهو خالق السماوات والأرض بالحق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله الأمين إمام المتقين وسيد الموحدين والحنفاء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ambe anga sigi dabo ni a kalifai anan yɛrɛ kun Allahu Taala ma ka bɔ sitana ma danfɛnw bɛɛ lajɛlen ka kunnangoyani o bɛɛ lajɛlen ka dangatɔ an bɛ tanga ɲini Allahu Taala fɛ ka bɔ a tɔɔrɔya ma ni ka tila k'an ɲɛ sigi dabɔ k'a sonsori Ala tɔgɔ sanumaba in kɔrɔ dunuya hinɛ masa lahara nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnni masa an bɛ Alahu Taala tando danfɛn bɛɛ lajɛlen makɛbaga ani o ladonbaga Ala min ye kelen kelenya bɛnnen tɛ foyi si ma fɔ Alahu Taala kelen i ka kɛ mɔgɔ sugu sugu ye i kelen i tɛ se ka balo hali ni kelen bɔla mɔgɔw cɛma ka taa tu kɔnɔ i dɛnna fɛn dɔ de la ka balo tu kɔnɔ yɔrɔ yɛrɛ i dɛnni b'o la i dɛnni bɛ a falen fɛnw na i dɛnni bɛ a sogow la i dɛnni b'a ji n'a fɛnw na nka o yɛrɛ fana ka gɛlɛn i kɛla nafolotigi ye nafolotigiya tɛ bɔ ni mɔgɔ tɛ a bɛ suma min ma i kɛla masa ye masaya tɛ bɔ ni maramafɛn t'i bolo i kɛla fɛn mɔgɔ sugu sugu ye i bɛ den i ɲɔgɔnna wɛrɛ de la k'i kɛcogo k'o ladagamu nka Alahu Taala Ala denni tɛ foyi la ni ka a ka Alaya dagamu Ala le lɔnni bɛ n'a yɛrɛ ye Ala fana fɛn bɛɛ lajɛlen de denni bɛ Ala la Ala ma den wolo foyi ma fara ka bɔ Alahu Taala la nga
ala fana ma fara ka bɔ foyi la wolo fan fɛ kɔni foyi na Allahu Taala kaɲanin tɛ kɛcogo la ani lihala bɛɛ lajɛlen na hali tɔgɔ la kɛcogo la ala ko laysa ka mislihi shay ale ala foyi tɛ komi ala makutula tɔgɔ la ala ko hal ta'lamu lahu samiyya yala ika tɔgɔma kome Allahu Taala la wa ko ala tɔgɔma bɛ yen ala tɔgɔ tɛ la foyi ma foyi tɛ la ala tɔgɔ ma hal ta'lamu lahu samiyya i ko lɔn i k'i bɛ tɔgɔma lɔn ala la wa o la laysa ka mislihi shay foyi bɔnin t'a fɛ foyi y'a kɛ wali tɛ komi ala ta wa mankutula fana tɔgɔ la foyi tɛ la ala ta ma an bɛ seereya lɔ o ala min kɛla sanfara 7 danbaga ye ale ni dugukolo bilhaq tiɲɛ yɛrɛ la nɔgɔ t'a la n'an ka seereya lɔ o kelenbagaya in na an b'a lɔ o la kelenya o kɛni ko Allahu Taala ta ye ka fara fɛn kan ka kafo ala ma o tɛ sɔrɔ danfɛn si la an bɛ seereya lɔ Muhamadu sallallahu alaihi wasallam a ka jɔnya la a ka nabi ɲumanya la a n'a ka cidenya la lanayanti ladiri hɔrɔn dafani ale min kɛla ala ɲasiranɲɛbagaw ka ɲɛmɔgɔ ye ni ka tila k'a kɛ ala kelenbagaci ɲɔnaw ka ɲɛmɔgɔ ye minnu ka ala ka kelenbagaya sabati k'a sɛmɛntiya k'a dengeniya n'a ye nɔgɔ miskala zarratin tɛ minnu ka ala ka kelenbagaciya la al-hunafa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka ɲɛmɔgɔ ye an bɛ nɛɛma ni kisi jidi ɲini ala fɛ k'a kɛ a kan a n'a ka sokɔnɔmɔgɔw a n'a ka sahabaw ani o nɔ tagamabagaw fo ka taga se lo ma lo min an bɛɛ bɛna taa dan tigɛ ala ye ni ka an ka sara k'o ta ala bolo ɲuman na walima juguman la ala m'an ta kɛla la ɲuman ye an bɛna foli di an dɔgɔw an'an denw ma an balimaw minnu ka wele bila an ma su in na ko an na kuma filanikafoya kan ni ko filanikafoya i ko a sina fana min ye kelenbagatiya ye filanikafoya o de bɛ fɔ arabukan na ko ashirk billah aw al-ishrak billah ni o sina kɛla a tawhid aw tawhidullah ala ka kelenbagatiya a sina le b'o ye o ko an ye na kuma o le kan o do ye fɛn ba le an ka diinɛ kɔnɔ o le an ka dusukonna siri yɛrɛ ye o le an ka diinɛ lasiriya ye an bɛ pan ka puruti fɛn fɛn na an ka diinɛ in kɔnɔ minnu ma ɲini an fɛ diɲɛ an yɛrɛ ye kow an y'a kɛ dɛ nka an ye janto diinɛ kisɛ la an y'an janto diinɛ si la fɛn min bɛ don dugu kɔrɔ n'a bɛ falen ka a ɲɔgɔn gbɛrɛ bɔ o de bɛ wele ko si ni cɛkɔrɔbaw ka sɛnɛ kɛ n'o ka suman kari
o bɛ suman dɔ bila kɛrɛfɛ a kɛla kaba ye a kɛla ɲɔkisɛ ye a kɛla binbiri sugu ye walima a kɛla yiriden sugu ye o bɛ dɔ mara kɛrɛfɛ o b'o wele ko si ni dunta banna dunna ale le bɛ na ni dunta gbɛrɛ ye Ala ka se kɔnɔ o le bɛ kɛ sababu ye sɛnɛ n'a kɛ dɔ wɛrɛ bɛ n'a falen karita bɛ n'a karila dunta bɛ dun marata o le bɛ wele ko si nanzarakan na an ko a ma ko semence hali n'a ma kɛ sumakisɛ ye yiri min ni banangu lo o bɛ banangukara dɔw garder ni a kɛla yiri sugu ye a fan min bɛ se ka kɛ sababu ye n'a dɔ wɛrɛ bɛ falen o le bɛ wele ko si an bɛ ko ko kɛ diinɛ na an y'an jija diinɛ si kana tunu an ma diinɛ a bɛ falen ni fɛn min ye fɛn min b'a labuguya fɛn min bɛ kɔ bila an ka diinɛ na i n'a fɔ adamaden bɛ fatu k'i kɔ to yen olu bɛ woro ele ɲɔgɔnna na k'e ele kɔ sɛmɛntiya k'a sabati diinɛ fana ta ye den kelen pe fila tɛ o le ye Ala ka kelenbagatigiya ye n'an ko tawhid min ka gɛrɛ Ala fɛ Ala ma kari min kɔ a ma jɛn min kɔ o le ye Ala ka kelenbagatiya ye an bɛ ko ko la an ye janto o yɔrɔ la o tɛ kodenni ye o tiɲɛfɛn de bɛ wele fana ko a shirk walima al-ishrak an balimaw k'an wele ko an ye na kuma o de kan o ye fɛnba le ye n'o ma sɔrɔ tanga bolo ma ele min ka donni na nafa ma k'ile ka diɲɛ lasigi la an b'o fo o la ka dugawu ko o n'an yɛrɛ ye Ala k'an sabati tawhidi kan Ala shirikuya bɔ an donni na n'a b'a la Ala ka na bila a la n'a t'a la o yɔrɔnin bɔnin kɔ a la an bɛ foli di an faw ma a n'an baw ani sigida mɔgɔ bɛɛ minnu jɛna ko ni sigi ye kɛ ni ka tila k'o yɛrɛ farisogo donni ka na sigi ko b'an lamɛn farisogo lamaga a sarako ɲuman Ala dan n'o ma wagati min o bɛ nana di Ala ma Ala ka k'o ma hɛrɛ ye fana k'an faw fo k'an baw fo k'an musow fo k'an balimamusow fo hali bile a ye janto denmisɛnw la kamilendenw na sunguruw la a y'o dɛmɛ o ka association la a y'o dɛmɛ diinɛ baara la a y'o o jigi tugu Ala ta kɔfɛ a ye bolo don o boro a y'o bila sira la a kana denw kɛlɛ ka bɔ diinɛ na a kana o fari faga diinɛ baara la kumakan ɲuman a y'o f'u ye dɛmɛ ko ɲuman a y'a k'o ye dɛmɛ nasira ka ca nafolo b'a la ladilikanw b'a la hali k'a don o ni mɔgɔw cɛ fagamabolo ma sira wɛrɛw la nin bɛɛ lajɛlen bɛɛ n'i lɔ yɔrɔ Ala k'o le fɔ an ɲɛna Kuranɛ kɔnɔ ko inna sa'yakum la shatta a bɛɛ n'a ka kɛtalu a y'a kɛwalew farafasiyani ne nafolotigi ale ka sa'ayu a ka cɛsiri o ye ka nafolo bɔ lɔnnikɛla ale ka sa'ayu o le ye ka ka lɔnni jɛnsɛn i ma ye an b'a la o b'a fɔla dɔw ma ko sécurité olu bɛ se ka farisogo de ta
k'aw ni yɔrɔ la kɛ bɛɛ n'i ta lo yɔrɔ a ye denmisɛnw dɛmɛ a ko n'o décourager diinɛ na a ko n'o kɛlɛ hali ele yɛrɛ fa ele ba i ma se ka min kɛ ni den b'a kɛ la ka n'o kɛ sinaya ye i ni den cɛ ko a b'a yɛrɛ kɛla cɛkɔrɔba ye ka tɛmɛ ele kan a nana ele min sɔrɔ e y'a fa ye ele b'a la mun kosɔn ale bɛ se ka diinɛ minɛ ka tɛmɛ ele kan an ka fa dɔw y'o k'o den kɛlɛ ko mun kosɔn a ka dasi bila ale min yɛrɛ ye fa ye ale m'a ta bila an ka ba dɔw y'o ko denmuso kɛlɛ mun kosɔn a bɛ lankala bila fo ka taa se suturana ma yɛrɛ k'a sɔrɔ olu yɛrɛ m'a bila ne min y'i ba ye ne bɛ cogo di ele bɛ t'i yɛrɛ kɛ komi musokɔrɔnin ka tɛmɛ ne kan bɛɛ n'i gɛrɛsɛgɛ lo ni ele ma nafolo sɔrɔ i si kɔnɔ n'ala k'i den sɔn nafolo la i b'a fɔ ko mun kosɔn a ka nafolo sɔrɔ ele min ye fa ye i m'a sɔrɔ wa n'ala k'i denmuso sɔn nafolo la i bɛ se ka ban a la ko mun kosɔn ele min ye ba ye ele ma nafolo sɔrɔ mun kosɔn den k'a sɔrɔ ne ele y'a furu sala i ka den min sɔrɔ furu la n'o nana cɛ nana bɔ ko tant que ele ma cɛ sɔrɔ ale man kan ka furu wa bɛɛ n'i lɔyɔrɔ bɛɛ n'i ka sɔnta bɛɛ n'i gɛrɛsɛgɛ ala bolo an ye denw to ye diinɛ baara kɛ an ye ɲɔgɔn dɛmɛ o la olu kosɔn ala ko ma kuranɛ kɔnɔ suratul maida kɔnɔ kuranɛ sura loruna a aya 2nan a cɛman la ka taa laban na ala ko di wa ta'awanu alal birri wat taqwa a ye ɲɔgɔn ma dɛmɛ a ye ɲɔgɔn dɛmɛ ɲuman kɛli la ni ala ɲasiranya la wala ta'awanu alal ismi wal udwan a kana ɲɔgɔn dɛmɛ jirimu kow la ale ni danatibi kow la ɲadonya kow la ala la wattaqullah a y'a jija a ye siran ala ɲa inna allaha shadidul iqab bawo tiɲɛ yɛrɛ la ala ka jangata ka gɛlɛn ala ka ko latɔn ka gɛlɛn o kuma bɔnyi ko a la ni foli banni ko a la an bɛ segin a kan dɔɔni nanzarakan na ka sɔrɔ ka taga ni shirikuya yɛrɛ ye mun ye après donc je dis après les louanges proclamées d'Allah Ta'ala, après la glorification d'Allah Ta'ala, le salut et la paix d'Allah Ta'ala, demander en faveur de son prophète et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa noble famille, ses loyaux compagnons et tous ceux qui suivront leurs traces jusqu'au jour de la rétribution. J'ai tenu à remercier nos jeunes frères, nos enfants, qui ont bien voulu organiser cette assise, ce prêche, avec un thème non des moindres, un thème déterminant, fondamental dans notre religion. Qu'ils en soient remerciés et récompensés. Et aussi, je tiens à exprimer mes remerciements à l'endroit des parents, les pères, mères et frères et sœurs, pour leur présence massive à cette assemblée, mais aussi pour leur mobilisation aux côtés de leurs enfants. Soutenez vos enfants. Soutenez vos enfants. Soutenez vos enfants dans la voie d'Allah. Ne les combattez pas. Puisque nous avons vu certains parents combattre, des pères combattre leurs fils pour avoir gardé la barbe, alors que eux-mêmes, les pères, sont imberbes. Ils ne sont pas nés imberbes, mais ils ont choisi d'être imberbes. En rasant leur barbe, ils combattent leurs enfants pour avoir gardé la barbe. Et dire à leurs fils que donc ils voudraient se présenter plus âgés que eux, qui sont les pères, ils combattent leurs fils pour avoir pris le bonnet
Le boubou, pour avoir pris une apparence religieuse qui, à eux, leurs yeux, serait une apparence de vieillesse. Ils en veulent à leur fils de vouloir rivaliser avec eux dans l'âge. Si ce n'est pas le garçon, c'est la fille qui est combattue par sa mère. Puisqu'elle prendrait l'apparence d'une vieille alors qu'elle est jeune. Elle passerait pour être plus âgée que sa mère. Et donc celle-ci la combat. Elle l'oblige à ôter le voile, à abandonner la décence, la pudeur, pour adopter l'indécence et l'impudicité vestimentaire. À chacun sa part auprès d'Allah. La foi que toi tu n'as pas eu en tant que géniteur et génitrice, si Allah l'a octroyé à ton enfant, ça doit être un honneur pour toi, un ouf de soulagement pour toi, plutôt que de te présenter en adversaire de ce dernier ou de cette dernière. Oui, si Allah donnait de la richesse à ton enfant alors que toi tu n'en as pas eu, le combattrais-tu parce que toi tu n'as pas possédé de l'argent, de la richesse, mais pourquoi lui il va avoir la richesse? Tu vas combattre ton fils d'être riche alors que toi tu as été de tout temps, toute ta vie pauvre. C'est sa part qu'Allah lui a octroyée. Toi la mère, combattras-tu ta fille d'avoir eu un mari alors que toi tu viens d'être divorcé? Non. Sachons raison garder. Sachons faire la part des choses. À chacun ses faveurs, ses privilèges auprès d'Allah. Un enfant peut naître d'une manière ou d'une autre et se retrouver dans une condition mieux auprès d'Allah. Ou encore meilleure. Soutenons nos enfants. Prions pour eux. Qui sait si, de par eux, Allah pourrait nous accorder sa grâce, sa clémence, son pardon. Mutualisons, solidarisons dans le bien, dans la piété, dans la vertu, dans l'adoration d'Allah. Ne combattons pas les enfants vertueux alors que les enfants pervers, débauchés sont là et nous sommes indifférents de ceux-là. Nous sommes indifférents face à leurs agissements. Mais nous sommes furieux, hargneux à l'égard, pour ne pas dire à l'encontre de ceux qui se rangent. Après cette exhortation, nos jeunes frères nous ont invités à venir communiquer sur le shirk. Le shirk est un terme arabe. Ces derniers temps, compte tenu du phénomène de Kolia, beaucoup de gens se sont familiarisés avec le terme de shirk et de tawhid. Souvent aussi, des situations sont bonnes. À cause du phénomène, sinon je ne dirais pas à cause, mais grâce au phénomène de Kolia, beaucoup même se sont posé la question de savoir le shirk c'est quoi, le tawhid c'est quoi. En même temps que cela est réjouissant, dans les mesures où les uns et les autres ont commencé à s'intéresser à ces éléments, mais c'est aussi alarmant
de constater que jusqu'à ce jour, des musulmans n'avaient aucune notion de ce que c'est que le shirk et de ce qu'est le tawhid, au point de poser la question: qu'est-ce que le shirk? Qu'est-ce que le tawhid? C'est gravissime. C'est très périlleux pour un musulman de ne pas savoir les fondamentaux de la religion. Et donc le shirk, c'est de ça qu'il va s'agir ce soir. Le shirk dérive du mot sharika, association, compagnie, société, entreprise. Et le shirk, en termes religieux, veut dire tout simplement l'associationnisme. Et il se dit d'une autre manière, al-ishraq. Ambadon, shirkuya, oya arabu kalamai, dulakana ango, flankafoya, ka fendo kafu, fenwerema, nga dine kono alama. Okono do, nango shirkuya, silamaya kono, oleye, kala alala, mɔgɔ min ma ala la o tɛ mɔgɔ min ma la ala la o tɛ shirikuya kɛ. N'i ko i bɛ shirikuya kɛ, a ye taa sɔrɔ fɔlɔ i lala la ko ala bɛ yen, kabako de bɛ nin ye dɛ. Mɔgɔ min ma la ala la, ale tɛ wele ko mushrik, ale bɛ wele le ko mulhid. Mulhid, mɔgɔ min ko ala tɛ yen, tubabukan na a bɛ fɔ o ma ko athée, un athée. Celui qui ne croit pas en Allah du tout, il est appelé en français un athée. En arabe, on l'appelle mulhid. Mais le mushrik, c'est celui qui associe quelque chose à Allah. Pour être mushrik, il faut d'abord croire en Allah. Quand on ne croit pas en Allah, en son existence, on est mulhid. À la limite, quand on croit en Allah, mais on lui refuse soumission, résignation, en ce moment on est appelé kafir, mécréant, impie. Vous voyez un peu la différence entre ces termes. Donc, le mécréant, il sait que Allah existe, mais il lui nie la puissance. Ou encore, lui-même, il se refuse à se soumettre à Allah comme Allah le veut. Ça, c'est le mécréant, c'est l'infidèle qu'on appelle kafir. Et la mécréance est une ingratitude vis-à-vis d'Allah. Al-Kufr, c'est l'ingratitude. Kafriya et fitriwaliya le alama. Akalon ko ala bey. Mais ama son ala e. Abe komi demi. Aba falon tigi tigi. Mais abe ba afala. Oye fitriwaliya e. Aba balon tigi tigi. Femi kan ke baye. Femi kan ke faye. Abe banko ke. Mais akalon ko falo. Mais ko atakeli. Oye bambarale.
fitiri wali mais kafiriya foto wɛrɛ bɛ yen o t'an bolo julakan na f'an y'a fɔ kafiri mɔgɔ min yɛrɛ ko ala ko tɛ tiɲɛ ko ala tɛ yen nka arabukan na a bɛɛ n'a tɔgɔ lo nka kuma bɛ min kan nin o le ye kabako ye dɔw ɲɛna ko a dan de a ye fɔ ko ile silama ye ko i kisila musirikuya ma n'olu tun don ala tɛ taa fɔ kuranna kɔnɔ kuranna suran 3 suratu al imran Ibrahim ka denbaya ko fɔ suran a aya 102 ala tun t'a fɔ ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ala tun tɛna fɔ an ma aw mɔgɔ minnu limaniyala a ye sirala ɲa ala ɲɛ siranya danna a y'a cɛsiri saya ka n'a sɔrɔ fo a ye t'a sɔrɔ a kɛla yɛrɛkolobaga dafani ye a bɛrɛbɛrɛ ye ala ma o b'a yira ka kɛ silama ye o man gɛlɛn k'a to silama ye fo saya o le ka gɛlɛn n'a fɔra ko musiriku o le ye jɔn ye mɔgɔ min ko ala bɛ yen musirikuya yɛrɛ daminɛ o le ye fɔlɔ k'a sɔn ko ala bɛ yen nka a musirikiya yɔrɔ min na sɔrɔ yɔrɔ min na an bɛ n'o le fɔ an ɲɛna sisan sinon mɔgɔ tɛ se ka kɛ musiriku ye n'i ma ala la dɔw ɲɛna n'o bɛ ala tɔgɔ fɔ la ko o bɛ wasa kɛ k'a fɔ k'olu bɛ se ka ko wɛrɛ kɛ parce que ala tɔgɔ bɛ n da la ala tɛ taa fɔ muminu ma mɔgɔ min limaniala k'o ye kɛ silama ye fo a saya i b'a faamu yɔrɔ min na ko musirikiya ko a ma bɔ n'i ma kɛ silama ye fɔlɔ n'i donna kuranna kɔnɔ kuranna sura 12 suratu yusufu alayhi salam sura min tɔgɔ la a aya 106 ala b'a fɔ di wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun ala ko o sɔn caman o fanba tɛ limaniya ala ma fo ye t'a sɔrɔ o ka fɛn wɛrɛ ka fo ala ma wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun o sɔn caman tɛ limaniya ala ma fo y'o ka dusukuna siri den fɛn wɛrɛ la fo ye la fɛn wɛrɛ la fo y'o jigi la fɛn wɛrɛ kan k'a ka fo ala ma o la musirikuya i b'a faamu cogo dɔ la makan kafiriw ni ko ɲininka ala ko kuranna kɔnɔ ni ko ɲininka ko jɔn de ka sanfara 7 da la yaquluna Allah o bɛna fɔ ko ala ni ko ɲininka ko jɔn de ka dugukolo da o b'a fɔ ala ala ko tɛ kuranna kɔnɔ manga musiriku o sɔnna ko ala le ka danni kɛ nka jɔw tun b'o bolo jo bɛɛ n'a tɔgɔ jo bɛɛ n'a bara o ko le o ka ala lasɔrɔ teriya bolo ma an bɛ tɛmɛ ninnu fɛ ala ko a t'o le fɛ o lala ala la nka o ma sɔn a ye sɔncogo dafani na o le bɛ wele musirikuya ka tilanni kɛ ala ni danfɛn cɛ musirikiya n'an ko a ma ko sirikuya o le ye ka ala bila ye kɛrɛfɛ
nga ka fengere ta komi ala nyona ngere jola jigiyala femi ni ala ere kele kakana e kere ni aboloma ko ofenta ka bedi ala ma wati dola walma ko fentla ala ni danfente abese ga keji ala ere makiri fen sabalila fen belebele ba saba nango ma tauhid arububiyya dani keleya danina ala kele de ka dani ke ala kele le loni beni dafon baloye ala kele le loni beni dafon greskelier ala kele ne be dendi ala kele ne be nyanamaya di ala kele ne be saya latige ala kele ne be bana keneya ala be koko ke ka dama den la wasa ka la fele dugukolo kan ole be wore tawhid rububiyya nile nana fengbele soro ola ko o fana be se ka sandi ele be se ka sandi lana ibe se ka amna ibe se ka telebo ibe se ka mako ibe se ka subo ka telebo ele be se ka dendi nile fenfe sangani yereye oyoronina ka bendan fen doma ko bo ke walma ko ele reba ke iki rebla alaka plasila oyoronina iga shirku yadwa alako Qur'ana sura binani ani flana suratu shura aya binani konodon ani bilurna alako di lillahi mulku samawati wal ard fen be sanfara worom lani dugolo la o mara ya la tali yakhluqu ma yasha ala be fenda minga dia yahabu liman yashau inasa ala le be debuso gbanzandi mo ma minga dia wa yahabu liman yashau zukur abe deje di mo ma minga dia aw uzawijuhum dhukranan wa inasa wal ma'alaba nyami cheni muso ويجعل من يشاء عقيما على بموكه دين سورباليه تشلا مسلمين غاديا انه عليم قدير على لوني مساي على سي مساي nele nana folawo ko ile be den di mo ma ko se sans louper nala ko mo miye akimu ye ko te den soro ile ko be den di jagoya ima sinaya do inala che nele ko ile le kala sababu ye mo ka den soro ko amiena te den soro la mais ne ka den soro ikire bla la place la Sayyidina Ibrahim alayhi salam Qur'anakum suratul Furqan ka fadi wa idha maridtu fa huwa yashfi nim banana la le bin keneya ta de ma de siburu keneya ba la le buru fura le ba no buru fura keli ala ko kambolo sababu yayi mais ashifa keneya o ba la kele ne buru Nile ko elebe bana be keneya ita fo kiba furakede kiba keneya ika shirku ya do inala che oye tauhid rububiyya le monala te jenaola kumate kwele lala alala onyona makonya kodo ile so ele afo ronina ko ala ni lala ala ko echen na ni yoro la ameta anko seme fengbadela ibeti dakanta jinewye moriba ya sai nala ensondena mena ya sado ninche ga bala suro me ya sado ninya bana baba to kenela mena ya sado moriba ya sani jine do tolo jokuruba do tolo
abe Mali la yɔrɔ dɔ la yen donso yɛrɛ caman b'o ya dakan ta ale de fɛ ale de tɔgɔ ye ko Moriba Yaasa dɔw bɛ misiri la u b'o dakan ta Moriba Yaasa ye an baw caman k'a dɔn yan dɛ fo bɛ dɔn kɛ ka dɔnkili la n'a ye ko ku Moriba Yaasa an k'o ye yan caman o waati la seli tɛ kɛ a ka dakan ta jinɛ ye jo ye o yɔrɔnin na an ma a tilan an n'Ala cɛ an ka bɛɛ minɛ Ala de la dɔw bɛ t'o dakan ta kɔ ye fara ye yiri ye dɔw ko ya gɛrɛsɛgɛ den bigan dɔ la ba bɛ dɔ bolo du kɔnɔ saga bɛ dɔ bolo misi bɛ dɔ bolo ale ko kɛ ko a y'a ludasiri ko k'o saga ni ba ni misi n'o fɛn to ale bolo so kɔnɔ ale bɛ hɛrɛ sɔrɔ k'o to ale ya lu kɔnɔ tɔɔrɔya tɛ don lu kɔnɔ dɔw yɛrɛ k'o ta kɛ dugu yɛrɛ le ko dugudasiri olu ko jigi sɛmɛ o le kan nka o ko b'a la kɔ mɛ yɔrɔnin nin na o ka ko bɛɛ t'o fɛn nin de bolo tuma dɔ o bɛ Ala wele mɛ o bɛ fɛn wɛrɛ ta ka fara Ala kan o de bɛ wele ko sirikuya a filanan a shirk fil uluhiya bato sira fɛ ele b'a la bato la nka ko dɔ bɛ na a bɛ fɔ ko ele ye fɛn dɔ wele k'o bato ele i bɛ Ala bato i bɛ jinɛ bato jinɛ bato tuma dɔ jinɛ b'a fɔ k'i bɛ seli la Ala ye cogo min i ye seli ale ye ten o seli dɔw bɛ taa kɛ a bɛ fɔ seli min bɛ kɛ ale ye i kana seliji ta i b'o seli kɛ la o kɛlɛ ale ye i ye sujudu bɛ ale ye a dɔw la a bɛ kɛ soju la i b'i ten gban k'i ɲɛ bɛn telebi ma walima i bɛ kuranna jasinya dɔ ma k'Ala tana kɛ olu ye batomasiraw ye k'a bɔsi Ala la ka kɛ danfɛn wɛrɛ ye o nin tɛ mɔgɔ minnu bɛ sujudu bɛ o adamaden ɲɔgɔn ye votre micro déconne ka sujudu bɛ adamaden ɲɔgɔn ye k'i dama kasi adamaden ɲɔgɔn ye i bɛ Ala wele cogo min na ya Allah i bɛ adamaden dɔ wele ten fana ko ya karisa tawhid al-uluhiyya i k'o tiɲɛ Ala le bɛ wele walilahi al-asma'ul husna an bɛna taa se tɔgɔw ma fadu'uhu biha i ye Ala wele n'o ye o la n badenw ka Ala wele o ye tiɲɛ ye mɛ n'a gbanna ko n ye sukɔrɔw wele an y'an bɛnbaw wele an ye ji bɔn k'an dɛmɛ kasi an bɛnbaw ye o ye ka Ala bila kɛrɛfɛ a laban shirikuya fil asma'i wa sifat fɛn min Ala k'o da yɛrɛ ma tɔgɔ la ele b'o tɔgɔ d'ele yɛrɛ ma fana i n'a fɔ Firawuna ko wa ana rabbukumul a'la ne le y'a tigi ye min kɔrɔta la i n'a fɔ Namurud la'natullahi alayhim ajma'in a ko Ibrahima ana uhyi wa umit ne bɛ ɲɛnamaya di n bɛ saya di o n'a ɲɔgɔnna gbɛrɛw ka Ala tɔgɔ ta ka jinɛ tɔgɔ don a cɛ ma ka Ala tɔgɔ ta ka mɔgɔ tɔgɔ bila a da fɛ ka Ala tɔgɔ ta ka mɔgɔ tɔgɔ don a cɛ ma i n'a fɔ bi an b'a yela a bɛ cɛ la a bɛ muso la
dɔw yɛrɛ ka diinɛtigiya ta diinɛ ɲɛmɔgɔya tɔgɔ ta mais o bɛ mɔgɔw samana ka na o yɛrɛ bato le ma ka mɔgɔ sama ka na o yɛrɛ bato ma dɔw yɛrɛ k'o yɛrɛ sanga ka Alakira jɔsi ka bɔ yen k'o yɛrɛ bila yen n'olu tɔgɔ fɔla bi sɔlatu bɛ kɛ o kan farafinna jamu dɔw bɛ yen bi n'o fɔla sɔlati bɛ kɛ mɔgɔw kan nin bɛɛ ye filankafoya le ye o la filankafoya o le ye kuma kunda Ala surunya bolo ma fɛn min kɛrɛnkɛrɛnna Ala ye Ala ka fɛn min kɛrɛnkɛrɛn a yɛrɛ ye fɛn min bɛnnen tɛ foyi ma fɔ Ala kelen n'i le jɛnna a ma k'a sɔn a ma dɔrɔn pe ko Ala bɛ se nka nin fana bɛ se k'a dɔ kɛ Ala bɛ yen nka bilankɔrɔla tɛ kɔnɔna fili Ala bɛ yen mɛ tuma dɔw la an bɛ Ala to yen Ala yɛrɛ sɔnna o ma ko an ye an yɛrɛ dɛmɛ ni ko wɛrɛ ye walima an bɛ Ala ta mɛ an bɛ nin fana kɛ k'a tɔ pousser o le bɛ wele ko filankafoya k'i jigiya i y'a dusukunnasiri i dɛngɛniya k'o sɛmɛ fɛn wɛrɛ la min tɛ Ala ye a bɛɛ le ye nin ye o kɔnɔ kuranɛ ayaw bɛna kuma kan caman Alakira sallallahu alaihi wasallam a fɔ Alahu taala subhanahu wa taala a ko kuranɛ kɔnɔ kuranɛ sura 17 suratul Isra a aya 111 na Ala ko di a b'a fɔ Muhamadu le ma sallallahu alaihi wasallam ni ko Muhamadu ko silama bɛɛ Ala ko wa kulil hamdulillah a fɔ ko tando bɛ Ala ye alladhi lam yattakhid walada Ala min ma den ta yɛrɛ ye a ma den sumandi a yɛrɛ ye walam yakul lahu sharikun fil mulk foyi tɛ k'a fɔ ɲɔgɔnma fɛn ye ka taa Alahu taala ma a ka mara kɔnɔ walam yakul lahu waliy mina zul dɔgɔyama sira fɛ sira majigili sira foyi la Ala ma foyi ta ka bila a yɛrɛ la ko o n'ale ka kan wali Ala ma sɔn hali n'Ala bɛ sɔn majigi ma Ala ma majigi bila a yɛrɛ kan fo ka taga mɔgɔ dɔ fara ale yɛrɛ kan ko n'ale bɛ kaɲa wa kabirhu takbira hey Ala bonya bonya ko la dɛ Ala bonya dɛ Kuranɛ sura 17 a aya 111 le shirk concerne essentiellement 3 niveaux. Le shirk, l'associationnisme, il prend en compte l'idolâtrie, le polythéisme, le culte de la personne, mais tout cela regroupé en 3 éléments. L'associationnisme dans la seigneurie al-Rububiyya, qui indique que c'est Allah seul qui est le Seigneur et maître de l'univers. C'est lui seul qui a créé tout, c'est lui qui administre tout, c'est lui qui s'occupe de tout, c'est lui qui nous attribue des enfants, la santé, toutes les provisions, tous les biens qu'on peut imaginer, c'est Allah qui donne tout. Les concéder à une créature, admettre qu'une créature peut nous fournir cela, c'est mettre Allah à la touche. Ou faire encore une part de cela à une créature tout en admettant Allah, c'est l'associationnisme. L'associateur n'est pas celui qui nie l'existence d'Allah. L'associateur n'est pas celui qui ne croit pas à Allah, mais l'associateur, c'est plutôt celui qui croit en Allah. Pour être associateur, il faut d'abord croire en Allah. Parce que c'est à Allah que tu vas associer. Si Allah n'existe pas, pour toi, il n'y a pas d'associationnisme. C'est ce qu'il faut retenir.
Tout n'est pas de dire la ilaha illallah, Allahu akbar pour dire que on est épargné. C'est là même qu'il faut faire beaucoup attention quand on est musulman. Quand on croit en Allah, c'est là qu'à partir de là qu'on peut être associateur. C'est pourquoi Allah nous dit dans le Coran au chapitre 12, Surat Yusuf, Joseph, verset 106. Il dit wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum mushrikun. La plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui étant associateur. Quand on parle d'associer, il s'agit d'associer quelque chose d'autre à Allah en qui on croit. Et donc, le fait de croire que c'est Allah qui a tout créé, qui pourvoit, qui assure tout, mais qu'on place notre confiance en une créature pour des besoins quelconques, c'est retirer la seigneurie à Allah. L'adoration, Tawhidul Uluhiyya, le fait de consacrer le culte, la dévotion, l'adoration à Allah seul. Une fois qu'on se tourne vers le soleil, la lune, les étoiles, les astres, les génies, les rivières, les rochers, qu'on se prosterne devant ceux-là, on les adore, on les invoque, on les évoque. On a retiré à Allah le droit exclusif de l'adoration. Et aussi l'associationnisme. Dans les noms d'Allah, Allah n'a pas d'homonyme, Allah n'a pas le semblable. Mais lorsque on appelle par le nom d'Allah une créature, où on juxtapose le nom d'une créature à celui d'Allah, c'est lui associé. C'est lui nier non seulement ses caractéristiques, ses noms, mais ses attributs. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle de l'associationnisme. Et l'associationnisme est la plus grande des injustices, le plus grand péché qui ait pu exister sur terre depuis la création du monde. Et cela, Allah nous le dit dans le Coran, au chapitre 31, Surat Luqman, verset 13. Il dit وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Luqman, et lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'exhortant, en lui donnant des conseils, « Oh mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'associationnisme à Allah est vraiment une injustice énorme. » Dirimu beta belebele dugukolo ko kan kabina ala e dunya da kata sanfra worom la fo dugukolo koro. Dirimu mi ka bona be ole ka flan ka fu alala. Kala alala ningatla kata iko se me fenwere la ki nya shin fenwere ma ki daba ka si fenwere ye. Dirimu te o bo dugukolo ko ka. Ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ka sabo malono. Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir al-ishrak billah. Akwa ka sabo ma atato nebe na dirimu fonyine dirimu ka boni dirimu ba bewa. Dirimu ba ubei. Ma olu belata belebele batu ni atato mo fonyine wa. Al-ishrak billah. Ka fedo bla ala dafe. Walma tumado ilani ko alala ka ala bla kofe. Ki tuka ko wore ke folo ba o ka teri nyana o ka no nyana walma ole srasuru ye nyana anyo do kete ko fa mena ya fa nyina ala fe chefi na folo ka chefi daga na folo nyini ka ala tanama kota kibe here semakadi yerema ninga fogo kofe mena ya fa nyini olambadeu dirimu mi ka bono be ole ka fendo kafu ala ma flanka foya oroni ko son ala kira ka sabate ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ale ko di
ko alakira ale ya alakira ɲininga londo sallallahu alaihi wasallam ayu zambin a'zam inda Allah jirimu jumɛn le ka bon ni jirimu bɛ ala fɛ yen alakira kɔma sallallahu alaihi wasallam an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak ka tigi wale sɔrɔ ka fɛn wale sɔrɔ ka fara ala kan ka taa sɔrɔ ala kelen de k'i da fɛn ma fara ala kan k'i da ele yɛrɛ ma danbaga wɛrɛ ye i yɛrɛ la k'a sɔrɔ i yɛrɛ ala kɔ ele bɛ ban k'i jigi la fɛn wɛrɛ kan k'o ka bon ala fɛ fo ka tɛmɛ kult inna zalika lazim ngo wɛ o ka bon mais o kɔfɛ mun de bɛ yen mais an ya kuma bɛ sirikuyali kan an bɛna o tɔ ninnu to yen Luqman a exhorté son fils à ne pas associer. Un des compagnons du professeur sallam, Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit qu'il a un jour interrogé le professeur sallam en ces termes: Ayu zambin akbar inda Allah, ou ayu zambin a'zam inda Allah. Quel est le péché le plus énorme auprès d'Allah? Le prophète dit sallam, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Oui, le prophète lui a répondu d'accorder un associé à Allah alors qu'il t'a créé. C'est lui qui t'a créé, mais pour tes besoins, tu t'en remets à autre. Et le shirk est apparu sur terre après la période, comme l'a dit les historiens, le professeur dans un hadith, il dit, les humains étaient tous dans la voie d'Allah du Tawhid, depuis Adam jusqu'à nous, alayhi salam. Depuis Adam jusqu'à nous, alayhi salam, les gens sont restés sur le Tawhid. Et c'est après cela que il y a eu des événements ou des saints que Allah relate dans le Coran, au chapitre 71, Sourate An-Nur, versets 23 et 24, 5 personnes qui étaient des vertueux, qui adoraient bien Allah, et qui à leur mort étaient vénérés par des gens. Cela même bat en brèche l'assertion des Juifs qui voulaient faire croire que les deux fils de Adam, alayhim assalam, Habil et Kabil, que les fils de Kabil étaient des adorateurs de feu. Non. Ça bat en brèche. Le hadith du professeur bat ça en brèche. Le culte de l'associationnisme n'est pas apparu au temps d'Adam, alayhi salam. Certes, il y avait des péchés, mais ce n'était pas le péché capital qui était le shirk. Et le shirk, Allah même dit dans le Coran, Kana nas ummatan wahidatan, faba'atha Allahu nabiyyina mubashirina wa mundirin. Les gens formaient à l'origine une seule communauté croyante. Et puis après leur divergence, Allah envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Et Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, dit ceci, anhuma dit, entre nous, Noé et Adam, il y a eu 10 générations. 10 générations, et toutes étaient sur la charia, sur la fitra, la loi d'Allah, la vérité absolue. Puis ils ont divergé, ainsi Allah a envoyé des prophètes comme porteurs de bonnes nouvelles et avertisseurs. Et donc pour dire que entre Adam et nous, dans l'intervalle là, il n'y avait pas de shirk. Et pour le verset dont j'ai parlé, il s'agit du verset, comme je l'ai dit, chapitre 71, verset 23 à 24, où Allah dit wa qalu la tazarna alihatakum wa la tazarna waddan wa la suwa'an wa la ya'ghusa wa ya'uqa wa nasra wa qad dallu kaseera. Allah dit dans ces deux versets, et ils ont dit, ça c'est après nous, alayhi salam, qu'il y a eu des saints qui étaient du nombre de 5 personnes qui s'appelaient Wad, Suwa, Yarout, Yaouk et Nasr. C'était des gens vertueux, des gens fidèles à Allah. Et quand ils sont morts, leur peuple ont commencé à vénérer leur tombe. Et ainsi de suite,
les gens ont fini par tailler leurs statues. On finit par tailler des statues à leur image. Et plutôt que d'aller sur les tombes, ils ont commencé à invoquer ces êtres-là, à leur demander leurs besoins, à leur soumettre leurs besoins. Et progressivement, le cirque va prendre naissance. On va oublier Allah et s'en remettre aux créatures. Et Iblis faisant dans son action, va développer cet état d'esprit auprès des gens. Et les shayatines, les djinns aussi, vont interférer dedans pour élargir leur champ d'action en faisant diversion, en éloignant les gens progressivement d'Allah Ta'ala. Donc le shirk, à l'origine, est parti de la vénération des saints. Et aujourd'hui, quand nous regardons, on s'en remet au génie. Tout à l'heure, tout près de nous, à Kolia, c'est la photo. C'est la photo de la dame qui est vénérée. Elle-même, elle a des problèmes et c'est sa photo qu'on implore. C'est son nom qui est prononcé avec Bismillah. Vous voyez? Et aussi, la prosternation des gens se prosternent devant elle. Elle-même, elle est venue se sanctifier au-delà de ce que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même ne s'est pas attribué. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accepté, lui-même, c'est elle qui vient accepter cela. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, un homme est venu lui dire Masha Allah wa shi't. Masha Allah wa shi't. Si Allah le veut et si tu veux. Et le prophète de lui dit sallallahu alayhi wa sallam Aj'altani lillahi nidda Masha Allah wahda. Si Allah veut lui seul. Tiens nana ala krama londo sallallahu alayhi wa sallam. Ako nala sona walma fotoda ama fola kando la ko nala na kira sona o te fola ni kiba fo ko rabia kan boy chelo nana ala krema sallallahu alaihi wasallam ko nala sona anile ala kira ko ma sallam aj'altani lillahi nidda e ikane ke ala sinayo ikane ke ala kafumanyoyo ikane ke flaka flafrana kafe ala mo ala kira sɔrɔla ka kuma yɛlɛma sɔrɔ ko n'ala kelen pe sɔnna ala kira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam a ma sɔn a tɔgɔ bɛ fara ni ala sɔnna la ni ala n'a kira sɔnna n'ala ni kira sɔnna ala ma sɔn ala kira ma sɔn ma k'o ye filanikafoya le a ko cɛ ma i bɛna ne kafo ala ma wa i bɛna ne fara ala kan wa o yɔrɔnin kɔnɔ badenw sirikuya a nasiraw ka ca k'i dama kasi ka bato kɛ ka mɔgɔ tɔgɔ wele k'i jigi sɛmɛ fɛn wɛrɛ la an k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen ye sirikuya ye o kɔnɔ don karamɔgɔso taga n y'a sira filɛ n ye hada min ilmi al-ghaib ko dɔgɔnin de o dagani bɛ ala kelen de ma kolonfiri tangali i n'a fɔ ka tafo siri yɛrɛ la ka baga turu yɛrɛ la ka kolonden siri i kunsigi la ka sɛbɛden bila i kunsigi la ka bila kurusijala la ka don jufa kɔnɔ ka n'u donda sɔgɔ ka don a kɔnɔ ka daga dɔ bila so kɔnɔ e tɛ bɔ sɔgɔma f'i b'i bolo coro la ka mun i ɲɛna bagi b'i bolo ele b'i sɔnzɔri le ka bolo don kɔfɛ k'o don i la walima k'i sen kɔrɔta ka don i bolo don i sen fila ni ɲɔgɔn cɛ ka bagi don nin bɛɛ k'i jigi sɛmɛ fɛn wɛrɛ kan siranya bolo ma k'i yɛrɛ kalifa fɛn wɛrɛ ma nata bolo ma k'i yɛrɛ don fɛn wɛrɛ bolo ko bɛ hɛrɛ si ma nin bɛɛ bɛ wele ko filankafoya i n'a fɔ an b'a ye baga dɔw ni wɔrɔwɔrɔ dɔw ni mɔbili dɔw la denɲɛnɛni sabanan o b'a siri mɔbili la ko denɲɛnɛni ko jirimun t'a la ko o samara to mɔbili la ko mɔbili tɛ bɛ tubabu min ka lalaga ni avion bɛ benna
samara n'a be mobili tanga ate sanu feo tubabu tu ta accident cible la mobili na avion na tuni denyene samara tu be tagasi mama ela gbara oni woro la ani transport mobili la ko denyene ni samara na siri ni be mobili la ta accident ke denyene ni yerebe sa accident na o kuma ba le samara ma ko be mobili tanga o ba boro ya o bela jende flan ka folali sarabe quartier la be mo to na ko ate farate boate gbe ko greske le bala ele ka bondota kato bongono ka teresa ka sanga solo kato bongono ka magasin lo ele ko ite bo boni ngono ko ya here bo bongono ele be étage lo mo be sila villa ele ya villa kono ele be boni ngono ko ya greska bala e ka bonga joyi ni bela jene shirku yale ele ko bagi bile bolola ko tile bolola ko bile tanga banati soro murutedo anya demse ou tema kela franca foye kele senfe mais quand même marfa kise ka do ko fofo ko mu alikat o mu bala kat mu shinika foi te se foi la foi la kele no dengenia mal sabati la alibele ya islamaya bola ji la poussière bala mbado anya jigila alaleka wala ko sala kodi inna allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara isman azima Qur'ana sura nanina muso ko fo sura aya binani ani segina ala kalena inna allah la yaghfiru an yushraka bih ala kalena ko te yafa il est fenweleta korona firi boloma nata boloma ko takiyere boloma de mekala toy walma ka ala wele na ka fenweleta kibala pusenai ala ko te yafama mais abesega yafajirmu wala le maminto ye momo koniye friend of ta fara alaka kuika galon tie kala alaka galon mi ka bo fogatime da mo be galon tie kala alaka ka fanyela alala waman yushrik billah faqad iftara isman azima momo niye friend of kafo alama kuye galon bale tie kala alala Qur'ana sura nanina a aya binani ani segina. Le fait de placer sa confiance, son espoir, sa crainte en une créature, c'est un affront, c'est une défiance vis-à-vis d'Allah Ta'ala qu'Allah ne pardonnera jamais. Il a dit dans le chapitre 4, les femmes, verset 48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah ne pardonnera pas qu'on lui associe sciemment quelque chose. Wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha. Mais Allah est apte, prompt à pardonner autre que cela à qui il veut. Wa man yushrik billah, quiconque associe quoi que ce soit à Allah, faqad iftara isman azima, aura proféré un mensonge immense contre Allah. Toi, tu es dans une maison, étant là-bas, tu as pu avoir de quoi t'acheter un terrain, te bâtir un immeuble, ouvrir, prospérer dans tes activités. Tu ne veux plus quitter cette maison parce que c'est ta source de bonheur. Tu as associé la maison à Allah. Tu as oublié que ce n'est pas la maison qui a donné, mais c'est Allah qui a donné. Tu comptes sur une bague pour te protéger ou te procurer du bien. Toi, tu as un habit, c'est tous les lundis que tu t'habilles en bleu, en rouge, en vert. Tu as une amulette, un talisman accroché à tes cheveux, à ton ceinturon, au bras, à la ceinture. Tu as une marmite cachée dans la maison, à laquelle, ou un canari, en lequel tu crois fermement.
tu invoques le nom de génie dessus. Quand ça chauffe, tu invoques le nom de génie de tes ancêtres. Et toi, tu as creusé le devant de ta maison ou le milieu de ta cour. Tu as enterré quelque chose qui te procurerait du bien ou te protégerait du mal en oubliant Allah. Cela est une offense. C'est un affront. C'est une défiance à Allah. Ça fait mal à Allah. C'est de l'associationnisme, ça. Sans compter ceux qui attachent les chaussures de bébé sur leur voiture de transport. Comme quoi, ça va les préserver des accidents. Le bébé même meurt d'accident de voiture. Ce n'est pas des sandales de bébé qu'on va attacher sur les voitures qui vont protéger. C'est des affronts manifestes vis-à-vis de la Seigneurie d'Allah Ta'ala. Et Allah dit, Innahu man yushrik billah, faqad harrama Allah alayhi al-jannah, wa ma'wahu an-nar, wa ma lidh-dhalimina min ansar. Allah dit, Innahu man yushrik billah, quiconque associe quelque chose à Allah, faqad harrama Allah alayhi al-jannah, Allah lui interdit formellement l'accès au paradis. Wa ma'wahu an-nar, et sa destination, son refuge sera le feu de l'enfer. Et les injustes n'auront aucun secoureur. Chapitre du Coran, chapitre 5, Surat al-Ma'ida, le festin ou la table servie, le verset 72. Alors que, inna man yushrik billah, wallahi mo'o ka fendo kafu alama. Faqad harram Allah alayhi janna. Alors que comme al-jina do haram ya tigima fesse. Wa ma'wahu nar, atigi jigima fayoro beke jahanama tasumali. Wa ma lidholimina min ansor. Ala ko yere kuntonyo baga le ba tigi mais deme baga te soro yere kuntonyo na ula Qur'ana suran loruna. Ola amalo ga ko flanga foya abala utala toro. Ala tala fofo ala kira yere ma sallallahu alaihi wasallam. Qur'ana kono Qur'ana suran bisaba ani kono dona aya bi oroni loruna. Qala kirama sallallahu alayhi wa sallam wa laqad uhiya ilayk wa ila alladhina min qablik la in ashrakt la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al khasirin. Ala qala kirama sallallahu alayhi wa sallam alami tiel kelemagati ngana on kanyamoy alami nana mushriku ya kere alami nana flanga fo ya kele fo tuba fe ka fara okoso a bange dugu mi ye makaye ka gen ka bo maka mule ka sula se madina mo mflanga foya kelele ka a bo a fadugu la a wolo dugu la kata asa a belen dugu la na o chemi te soka miri kuma te ka flanka foya ke alala ala kwa ma o kom na funyana ani mo mu konenye ni ika fendo flanka foya alama Mia bara beblajila iya kideya iya seli iya sun iya jaga iya eji iya bato be asufe na plaseli na sraka bona hineba ana kurna kala ma beblajila lara mi fara bonobaoka seli ketaye sundo taye heji keta jaga bota la ilaha illallah otaye ni flanka foya bi sengoro flanka foya te kafrima abe slamalema momi lala alalani o lebe wole ko flanka fo na ka fen wole takabla ala dafe walma kala te ka boy folo wati ni dola ki den fen wole la yani ala eke ala ina kofe o lebe wole ko flanka foya pati nango flanka foya doko no ne slamale ne lanma alala flanka foya ka sur slamale la kafiri ni flanka foya te nyobe parce que ale sigiro lonno ale tena amala ala la be fen fara kan todi kafiri la ni te ala la be fen fara kan di ni ka be flanka foya ko ka fen do fara ala le kan nala ti le boro ka ba be mu fara kan donc flanka foya abe slamale senkoro. L'associationnisme ne concerne pas les mécréants, les impies.
Parce qu'on n'associe que à Allah. Or, quelqu'un qui croit en Allah, c'est lui qui peut lui associer quelque chose. Mais celui qui ne croit pas en Allah va lui associer quoi? Donc l'associationnisme ne guette que ceux qui croient en Allah. Une manière de nous dire de faire attention, puisque Allah Ta'ala dit au chapitre 39, les groupes homogènes, au verset 65, au prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam, voilà qad uhiya ilayk, il t'a été inspiré, wa ila alladhina min qablik, et à ceux qui t'ont dévancé, la in ashrak, si toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu associes quoi que ce soit à Allah, la yahbatonna amalu, cela va faire annuler toutes tes œuvres, prières, jeûnes, les évocations, la zakat, le hajj, lecture du Coran, les prières nocturnes. Je mets tout à l'eau et je t'inscris parmi les perdants le jour du jugement dernier. Est-ce que le prophète peut imaginer ça, sallallahu alayhi wa sallam? Mais Allah lui fait une mise en garde à lui. Et nous autres alors? Et donc, chers frères et sœurs, ne pensons pas que l'associationnisme, je le répète, je reviens là-dessus incessamment, pour dire que c'est quand on est musulman, on doit prendre garde, on doit faire attention, parce que c'est nous qui sommes exposés maintenant à l'associationnisme. Il suffit d'être musulman pour se trouver en danger d'associationnisme, à moins de veiller sur sa religion, sur sa foi. Nicolas Slamae, elle est le cas sur Flangafouya là. Foni qui dianto dinena. Imena ye yoromina, ala me kuma fait Qur'ana kono tuna kodi. Nika do Qur'ana kono suratu Yunus. Qur'ana surantana ayata anisegina ala kodi. Wa ya'buduna min duni Allahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa yaquluna ha'ula'i shufa'a'una 'inda Allah. Qul أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. Allah dit, je vais le reprendre en doula, Allah dit, ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Ça veut dire que tout ce que nous pensons avoir n'est que illusoire, trompeur. Ils adorent, au lieu d'adorer Allah, ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter, et disent, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Il s'agit de qui? Quelqu'un qui a reconnu Allah, mais qui dit que ça c'est un moyen pour moi de parvenir à Allah, d'atteindre Allah. Et Allah continue, dit, informerez-vous Allah de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre? Pureté à lui. Allah, il est pur au-dessus de ça. Il est très élevé au-dessus de ce qu'il lui associe. Vous voyez? Allah ko Qur'ana surantana a ayatan segina suratu Yunus. Allah ko obe fait bateau Yano yala bateau, obe fewere bateau, min te se ka nafa nyaoye, ate se ka troya la soma, ate se ka mako nyaoye. No fana bo ke, oba fodi ko nunu ye surunandumba ule, nunu ye sababu ya le, ka anu surunya alala. Kwa manyere demenale ka alala surunaye. Alako, otmana afunya ne, olu lebe na ala kalansisa ka ala kunafulika ala lalonia fena, ala te min kalama sani dugukolo la sange. Na ala ka sani ani asan koro tala ka bo fema o ba ala kafola mima walma be min kafola alama. Ko ame sababu le batula ka ala la so. Ala soro sababu dogbere te fo ala kira ka mi fo anyina sallallahu alaihi wasallam. Ala kira ka mi rana na ko siraka ni ki siraka bo. Nako kiye duwa oke, nako ye nafla seli, ala kira ko kiye ala wure tomi, kuye se ala masro tomi, na bola ola, ika fenfe da be toli. Kome kalamo daji muna.
me kalamo tega ko jita me kalamo semburita ina fo jiri munto min tube kolia encore ya cheni gela mi tube kolia encore ya be kile ka nyana maya lo itube cheni miladu ngoloka ala ma usutraba abile tagabla mo nyaf nala bena mo chi to flalebe ala rebe lo ile ya la mokoro ki kisi ka bo batrayama akole ke chide oni nabinyuma bela ko kisi ka bo batrayama ba o kafiru no be ni kele o ko angiye yake ambe ki wirito ya ala kirata sallallahu alaihi wasallam ala ka ke ato sanyala kasulama ke chide olu yere ka to la ko al amin atohir no ko kuma alu yere ba ka ya sole ani chide be Ibrahim alayhi salam ni mbele jeni ala lolo o kokoro ko o ya jogonyuma ya le latanga folo wala sa o kana sega fo ko anga ye akunu ango ye kulona yoro chama Musa o falata kelate mais alna la ka to ko bi ni choisi ni tibe juma kala ala be mo la nyina ya juma ko abi lanya ki sania ibena yi kankolo ta ki bangelo mina ni ala toyi ate jigi mo ko no ko biya kokoro fo ala be alatanga ki sutrana ka latunu ka bo mo akilila wole kala Musa tay Musa ka mo fa Farauna telela ka burikata Madiana atala sandama makay santa nyona anana tumami fali kuma mafotuguni mo nyina nako ola akakaba ko chama yira mo ola hakili majigi duguma ko nala be na illa bo alni tie cheni kelai alate iya cheni koto mo ko no wala so ila gbesinai ma le bana cheni muna amatunu folo afunteni na parfum kasa duguba ko ele bena lo kwala kileki kole kasani danfe be dugoloka aya nata tuye kaireke batoma fene mo bolo saosa siniye le 10 octobre yako saosa atbena sigidabo mo beta ale batole obetani dowlati oni dowlati o planète babula manya buru kwa le to ba la jawu ya ka koke ni ko bismillah ka le to fo kwa la ika la forcer ile ma la forcer ga to kolia ima la forcer ki ma ko glan olambade o Allah taala ate mo to jumana kike akan waljuye kike aka norobla aka chide ola anyanyere ko simbade islamaw ay fletuni mu ba fokono ko alebe nena alache amala wole nale amandama kasale ala kodi waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba walaqad alimatil jinnatu innahum lamuhdarun o ka jinaw do oni alache ni yoromi be alaye o ko fangale di jinaw. Ils ont établi entre lui et les génies une parenté, un lien au cas l'asria do olu jinaw ni alache ko jine silamaw jine batola bebe lo ko me baraka ni jine silamaw li ele ka jine silamaya lodi ele eda silamaya eda magbe folo mo lantele aslamala anjol le ba folo ko silamaya ma ante silama berebre o puta mo be se ka nu silamaya ka nombo ka sege sege mais ante sela ka ngolo la an yere ni an nyongon chela silamaya ante se go bere o peuple la tige iga jine chi yorolo abe fani mi do iga lo iga tayilo iga kuleri abe selimi aga fatia lo amalo iga lo ko jine silama ko be baraka ne waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba o ko jinya foka relation nasra sro jine oni alache kasro jine o yere ka locho ko lube na juger jangata lauka ko jine silama no ba fega ko mi sementi ya ko me baraka la ni jine silama uli jine silama iba londi aya silama ya ika adalu mi boro
andoma del kaya betala jine silama sukoyala ako jine silama ulu ko ambalma ulu no be siraka bonke no bo ya denguli ka ba wodewa no be furusiri ka ba wolewa no bo ya seli wode aba wode kamewa jine silama almami kele ira nage na ba fe ka cheni ke ka fedo bato ka falalaka ko jine silama kame balake nayi ile be sala olu be na seli sugan amana ba ko be na seli me ile bo yila mais mugo zo no lu sala ile tetas ni jine re banana munai teta banana ba to foli kay munai teta sugo yala mana kan kalo kan ni koloba kalaba kan amma ba de ma de yere ile re balma be banabe sa ele re ma ba o lado la ile ko ini jine ko jine silama ele re silama e folo ola Allah taala aba an gbe gabo fana flanga foya do ma shirku ya do ma wolu ejuma e kata idama kasi suye kasran sunya ina fo ambalma do be olu beta lo kaburu le kuna kasu wele ko to e ko jonyuma tuno ko walijilo ko nilo la kaburu liga kamina ko fo ka be jabi hada shirk suba yere yinina ele beta lo ko be o dalifena ati kuma kame atesega kuma ife atesega makonya ye summa ko be lere a do ni sraka et on va aller implorer des tombes le culte des morts qui n'a aucune source, aucune origine, aucune référence dans notre religion. Ni mobe soure mo ka kala kira woni sallallahu alaihi wasallam. Mais ama soma. Ama jama sabo ma ke fana. Mo fana ma ke sabo la. Salafu fana ma ke ama me jonuma la ko doka burbatu. Adema don jine sitana ubena do ha ono miriya che ono hakili che ko lo ala tanala ola ambado anyanye re korosi ali ka duwo ke duwo la mo be se ga shirku yake ala ko di kulana kono fa idha rakibu fil fulk da'u Allah mukhlisina lahu din falamma najahum ila al-bar idahum yushrikun ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. Alors qu'on dit, quand ils montent dans un bateau, ils invoquent Allah pour qu'il les mène à bon port. Mais lorsque ils arrivent à bon port, les voilà qui disent, ah, le chauffeur il est bien, le pilote il est bien. Ni mobili pine ko pauvre chrétien ko Seigneur Kalsa. Bébala, Dieu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ne m'oublie pas le gourou, qu'on a un chauffeur qui est fort. Alors qu'on le voit, comme il y a là, ils oublient là. Ola, Ali, Woleli là, Fourier là, bon, ni chauffeur est fort, chauffeur n'a jamais faux ça. Chauffeur dont lui n'a pas remercié Allah, parce que c'est lui. Oroni na fanya yere korosi ala bato akai nga amimba ko ole kaseka makara kalatanga ola do fana be oluko ye dine nyamoy bekela sheku ye bi bekela mukadamu ye fuare ta fe ga barake tuni ka sika bolo adama de nyogo joli no wosijila olu mo be sujuru be na do yebi ibe na me ko ne ma foko yake me eti ko gwan ka wala ne ma foko ye ne to do duola ne ma fo mo sujuru be ye ma fo mo ye mfoto batu ma fo ngote akadie do yere fana klena ga fo ko na gwana iye sheki kalsa tofo
ala ko le fanyina Qur'ana kono ya ni ka Qur'ana ta tuguni suratu tauba Qur'ana sura kono dona a aya bisabani kelena ala ko di ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah ala ko oko ya dine nyamota ko o labato ko ke o tigiye kala bla kerefe. Ils ont adopté leurs rabbins et leurs moines comme des seigneurs en dehors d'Allah. Aujourd'hui, des gens ne jurent que par leur guide, par leur cheikh, par leurs imams. Ya Allah n'existe pas chez certaines personnes. C'est Ya Cheikh Kalsa, Ya un tel cheikh. D'autres même vont jusqu'à dire d'invoquer eux le nom de leur enfant, le nom de leur père, le nom de leur mère. Tout ça est bon sauf dire que Allah. Et ceux-là ont pris leur guide, leur chef, leur cheikh comme des seigneurs en lieu et place d'Allah. De la même manière que les chrétiens ont pris Isa ibn Maryam comme seigneur, que les juifs ont pris Uzaïr comme seigneur. Oh, pour le professeur, il a dit la tuturuni kama aturat al-nasara Isa ibn Maryam. Ne me vénérez pas comme les chrétiens l'ont fait avec Jésus, fils de Marie. Fa inni Abdullah, je ne suis que le serviteur, l'esclave d'Allah. Fa qulu Abdullah wa rasulu. Dites, serviteur d'Allah et son messager. Le prophète n'a pas accepté qu'on le vénère. Mais aujourd'hui, des guides sont là, qui sont idolâtrés, vénérés, adorés. Et ils sont d'accord, ils admettent cela. Quand on chante leur nom, le nom du prophète est effacé, sallallahu alayhi wa sallam. On les glorifie plus que le prophète, on essaie de rabaisser le prophète pour les élever, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils admettent cela, ils approuvent cela. Et après ils disent non, que nous ne leur avons pas demandé de le faire. Chers frères et sœurs, l'associationnisme est très dangereux. Flangafoya gabon, faratiba le bala, amena kuma datuni miye, bawa to bale be kofe. Na amena kuma datuni miye, ala kodi, ali kanuna, mo be flangafoya ke. Do baby, nala ko, ala kira ko, sallallahu alayhi wa sallam, oto fe. Mais no ya nyamoko ko, obata. Ali Kurana kolo gbela alisa gbela ababa ko no ni nya sheku nya almami nya karamo ma fo ne take mo do ko no lu ya karamo ko edo janama ko ko wala lu bedu ko no lu ya karamo ko alate ko wallahi fo be kale alala mona be kale alala kale karamo la parce que alate fenye tuwo ko no lu ya karamo ko alate oluba ko alate. Donc, kololu ya karamo namadu aljina kono kala kratelu sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, buhtanun adhim. E amana ni kuma baye sitana salam mo ko rode mo bo nimbolo kana nyamo bato ka kanu foka sanga ala kira sanfɛ sallallahu alayhi wa sallam. Fadeya be ke olu ya nyamo ani ala kira le cɛ sisan. Dans fait ton bekado nya donya sela ala kira le masisa sallallahu alaihi wasallam fodo ko ni kala kira bo kala olu ya nyamo bla kala kira bo ya bi ko bo nyamo ta kala kira to sallallahu alaihi wasallam ala fla be mi fo nyina Qur'an kono wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada adama do chema modo bey obe fengorota flan kafo fenwereta kala bla kerefe man yattakhidhu min duni la yandada kele yerete oboya sheku
o ya nyamo o ka almamiu o ya karamo o bota kalabla yuhibbunahum ka hubbillah mo ka ala kanu tomnani o bo kanu tene ne kuma te ko bo kanu ina fo ba ala kanu tomna de o ta ala kanu kuma ni adi Qur'ana koloni ni kata yuhibbunahum ka hubbillah ko bo ya nyamo kanu ina fo ba ala kanu tomna ikaje yuhibbunahum obo ya nyamo kanu ka hubbillah ina fo ala kanu tomna mo buru walladina amanu na mu'amu liman yana alama ashaddu hubban lillah olule kanu ka bukata alama walau yara alladina zalamu idh yarawna al'adab ma mu'amu benina yara kutonna no tumbe jangata yela anna alquwwata lillahi jami'a kalonko fangato ya nyamoye fangato ka shekuye fangato ka karamoye fanga be anna alquwwata lillahi jami'a ko be sebi dilo karamoma atabolo seni ko bebala le bolo wa anna allah shadidul azab mais no tubalo fana tunguni kwala jangata gagere obe mina otake obe min fo otaf olamba l'islamau anye rekorosi ali kanuna amedo ala tanana ali kanu amedo ala tanana ni beleje ni shirku yale adama de nyanama masa ika kafo alama adama de nyanama masa ika ala kira josika boy sallallahu alaihi wasallam ka aleblay anyanama masa ika ke ala doye abe damon kasime kaye abe makiri danatimina ala doko nasraudi yabiuma ya ahla alkitab la taghlu fi dinikum ya yahudiyaw ya nasaraw akana damatimi ka aya dinena al-ghulu fi din danatimi dinena obetani shirku yale alako nasaraw chrétien ni yahudiyaw ma ya ahla alkitab la taghlu fi dinikum aw mu'min ye kitabu dungoye akana danatimi aya dinena aya dine ala tatede ayere ta akana danatimi me ala ya dine do ni do nana do okono kolu yo dumwe ka danatimi kala ka dine nyamo bato ka dama kasaye ka makiri kateme alaka ka sanga alaye ametami malislamo Mohammed qui dere kanu katme ala kira kan sallallahu alaihi wasallam kuma te kibala alama ola atafomise mu banku kolonkise mu banya warke sula monu deni banya bondo ndawla do beta do ere ko tage ka cerebla kan do ka fiebla otaka naka imune badu do be minzo bo be kesunde ke obabla otadala nimbe ko ka bon latanga ala tetuni ala kira ka bon tanga na fo anyino sallallahu alaihi wasallam a iboto ya somuno bo duwa obe I don duwa obe ibe salam la ka duya bomuno ni be na fani bo duwa obe ni be fani do duwa obe ni be na laka no duwa obe fem mereka obi korosi ni kunna suno la duwa obe tanga na juma le be yele bolo tuni Fogata fendo yini kala kelenoye madon minga geleni bela ibitake na ala tababulu ala bo mo le wore du iba keto mi kidia ma ala kodi modo ko fola korona kono ala yo ko fo suratul kahf kono korona surata ani segina aya keme ani nanna ala kodi abe mo wole ko alladina dalla sa'yuhum في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ويا برا بناجيلا بيو الدنيا كونيا وما سافروا من نيكولو نينغا كوبي نيومالي كلا ومين كلا كاين كسر على ربنا لا كابين الدنيا كونو ضل سعيهم في الحياة الدنيا كابينو ما سا الدنيا كونو على بنا يا برا بلابو توحيدي تشينا شركو يا مينا أما akamina shirku yala
ele sen talona ko bitena janna hada shirk ele ni karsa bena ko bima je ila ko soma ni jeneba bena le ka ken gereske chena Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin qablami ala le gereske di bay Allahumma la mani alima a'tait ala wallahi kumendi abate fenai kamidi wala mu'ti alima manat mu'ti seka fendi ala ile ka mo balim kumendi amina oli manyata lami ele bena fereke koni demsen doka sani ke ele fe kunu lo diala ele be client be bloqué kwa eta jagal jawre kana ibe drome tanda ma ko jala ja farni sanfe kondabo ameni bela ko normal ko depuis ne soro la mfa je tube sikiri ke nini ne tasabia mfa je sala ne bata nimbele je ni eshiruku yali ki jigi la fin do kan alako wala nimbe eshiruku yali anasra ukacha oninte munumbe o ya fait no journal la ko horoscope do be au journal ça o ba fo do ma ko le ton ko do e gangay do e jege do e lay ni ile mi woro la kalo loni na katabla loni na ele fait tisinamai ele abi fani donta kanga ken nene mumai ele a Dominique kanga ke jigbansan ibi ele kan ke ni ko kebe hereso foga na ke nini musogbe na ko ebeta ja wanabi obo blabla journal la ko horoscope do wota oluwe la ola katmali kuranaka ni be shirku yali ala famya ko madam ala klin madam ala mbosi shirku yala ala enquête tawhidi dungoyi ala albi ansawati l'islam ala mbaluna ya ala fatunai ola ambeseka fitini mi foya anyanye records filima ngbede ko segi bali ali ko duwe ambe filiba mais min kela o kela min make o kanake ta fo be min bolo ta gafri deba ba konona ala le ka balo abe nenekri no te fonyo do rote kono barala mais dembe nenekri abe Dominique abe Minike abe Sokomatake abe Suguneke abe Suno abe Wuri abe Nimbeke ba kono no nanabo elebeta kono kise do ta asra la ko kono kanamna elebeta fendo tablala ko maraka namna ko tige kana asoro fo kana flado ke ko be den tagamajuna ala nala tinga ke na mara de bala tama bon comme ibe sega la tama flado dama kana ke bobo ide tina do be tagamajuna me olama trogolo no bobo lo fiento olo amuna ile mo ke abe tama flale di dema mais mi ba la tangalo do de garder la tama bamso kono ama fo mo kana sababu la bagade maybe jigila ala leka ame ala delidena na la ka dendi amala buru na simbwala subhanallah amala buru bo denko la ame kla ka den tara ke fengore utai deme kalfa jinawma abe kalfa shitanawma ala fam ya kumadama ala klin madama vraiment shirku ya nale koni chien nale kon dolay donna iye doni jigi la ka suno fo yewere ti la ra fo jana madu ala ere ko kali ko layruta ni sala shirku ya kaybe do jana man muso jalani do ya ko kana ashinege ko ale ya jikafsaniye aya ni gafsaniye ani kafsaniye bana ba le yere la ale ere mangene ma fola ba kalama wallahi mangene mais adama de en korotonnu an natate na fa en korotonnu wole mambla la nyagba ni segela ante do boala foka do faraka ambe kuma suzuria akatoboka sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.